Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahih Muslim. Kita solos gerhana. Bab yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam solat kusuf. Hadits ke-11. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل ابن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذاك فكانت 4 ركعات و4 سجدات ثم قال إنه عرض على كل شيء تولجونه فعرضت على الجنة حتى لو تناولت منها كتفا أخذته أو قال تناولت منها كتفا فقصرت يدي عنه وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر كسبه في النار وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر ليخسفان الله لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسف فصلوا حتى تنجليا. وحدثنيه أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله إلا وأنه قال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل. Telah menceritakan kepadaku Yakub bin Ibrahim ad-Dauraki telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah dari Hisham ad-Dastawai ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yakti di saat terik matahari begitu sangat menyengat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam shalat gerhana bersama para sahabatnya. Beliau memanjangkan berdirinya hingga para sahabat tersungkur lantas duduk karena keletihan. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukunya. Kemudian bangkit dan memanjangkan berdirinya kembali. Lalu beliau ruku dan memanjangkan rukunya. Sesudah itu, beliau bangkit dan sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri dan melakukan hal yang serupa, hingga semuanya menjadi 4 rakaat dan 4 kali sujud. Setelah itu, beliau bersabda, sesungguhnya segala sesuatu yang akan kalian masuki telah diperlihatkan kepadaku. Diperlihatkanlah jannah atasku, hingga sekiranya aku memetik setandan buah darinya niscaya aku akan mengambilnya. Atau beliau bersabda, aku mencoba memetik setandan buah darinya namun tanganku tak sampai. Dan neraka juga diperlihatkan padaku. Lalu di dalamnya aku melihat seorang wanita dari Bani Israel yang sedang disiksa lantaran kucing yang ia ikat dan tidak diberinya makan juga tidak dilepasnya, hingga kucing itu bisa makan serangga-serangga bumi. Dan aku juga melihat Abu Sumamah Amru bin Malik yang sedang terseret punggungnya di dalam neraka. Mereka, kaum jahiliyah,
mengatakan bahwa tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan kecuali karena kematian seorang yang agung. Padahal, keduanya adalah ayat dari ayat-ayat Allah yang diperlihatkannya. Maka, apabila terjadi gerhana pada keduanya, tunaikanlah solat hingga nampak kembali. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan al-Mismai telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syabah dari Hisham dengan isnad ini semisalnya. Hanya saja ia menyebutkan, dan di dalam neraka aku melihat wanita himyar yang berkulit hitam berpostur tubuh tinggi. Dan ia tidak menyebutkan, dari Bani Israel. Hadits ke-12. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في اللفظ قال حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا والتي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحوا من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا. وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد أردت الشمس فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلأتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر كسبه في النار كان يسرق الحج بمحجنه فإن فتن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلأتي هذه. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair yang lafaznya hampir sama. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Atha dari Jabir. Ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan hari wafatnya Ibrahim bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang pun mengatakan, terjadinya gerhana matahari adalah karena kematiannya Ibrahim.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menunaikan sholat gerhana bersama para sahabat sebanyak 6 rakaat dengan 4 kali sujud. Mula-mula beliau bertakbir dan membaca ayat dan memanjangkan bacaannya itu. Kemudian beliau ruku lama. Lamanya kira-kira selama beliau berdiri itu. Kemudian beliau mengangkat kepala dari ruku, i'tidal, lalu beliau membaca ayat, namun tidak sepanjang yang pertama. Kemudian beliau ruku. Lamanya kira-kira seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian i'tidal, lalu membaca ayat, tetapi panjangnya tidak sepanjang yang kedua. Kemudian beliau ruku, seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku, kemudian langsung turun untuk sujud. Dan beliau sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri, dan sesudah itu ruku, pula 3 kali. Dan bacaannya setiap rakaat yang dahulu lebih panjang daripada yang setelahnya. Begitu pula lama ruku, hampir sama dengan lamanya sujud. Kemudian beliau mundur, maka mundur pula seluruh syaf di belakang beliau hingga sampai dekat syafnya kaum wanita. Kemudian beliau maju dan maju. Pula seluruh jamaah mengikuti beliau, hingga sampai ke tempatnya semula. Sesudah itu, sholat gerhana selesai, dan matahari telah terang kembali. Di dalam khutbahnya antara lain beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat, bukti, di antara sekian banyak bukti kebesaran Allah. Dan gerhana pada keduanya itu terjadi bukan karena kematian seseorang. Karena itu, apabila kalian melihat gerhana, maka syalatlah hingga ia terang kembali. Segala yang dijanjikan Allah telah diperlihatkan kepadaku dalam syalatku yang sebentar ini. Diperlihatkannya kepadaku neraka, yaitu ketika kalian melihat aku mundur, karena aku takut terkena jilatannya. Sehingga tampak olehku seorang pemilik tongkat yang ujungnya bengkok, sedang menyeret ususnya di neraka. Karena ia, dahulu, pernah mencuri harta jamaah haji dengan tongkatnya tersebut. Jika ada orang bertanya kepadanya, "Kenapa kamu mencuri?" Ia menjawab, "Aku tak sengaja karena menyangkut pada tombakku." Tetapi jika orang lengah, dia mencuri lagi. Kulihat juga di dalam neraka ada seorang wanita pemilik kucing. Dia mengikat kucing itu namun tidak diberinya makan. Dan tidak pula dilepaskannya agar kucing tersebut bisa mencari makannya sendiri. Seperti rumput-rumput kering, hingga akhirnya kucing itu mati kelaparan. Kemudian diperlihatkan pula kepadaku surga, yaitu ketika kalian melihatku maju, sehingga meski aku berdiri di tempatku ini aku ulurkan tanganku untuk memetik buah-buahannya, supaya kamu semua dapat melihatnya. Tapi ternyata aku tak dapat melakukannya. Tidak ada sesuatu pun yang dijanjikan Allah, melainkan kulihat nyata di dalam syalatku ini. Hadits ke-13. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء
قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلأني الغشة فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أذلك قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أذلك قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ala Al-Hamdani telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Hisham dari Fatimah dari Asma ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku pergi menemui Aisyah, dan kudapati dia sedang shalat. Aku bertanya kepadanya, kenapa orang-orang sedang melaksanakan sholat? Dia memberi isyarat dengan kepalanya ke langit. Tanyaku, ayat, tanda kebesaran Allah? Aisyah menjawab, ya, tanda kebesaran Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama sekali berdiri di dalam solat, sehingga aku pusing. Lalu kuambil air satu kirbah dan kubawa ke dekatku. Kemudian kubasahi kepala dan mukaku. Kata Asma selanjutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah usai menunaikan shalat. Dan matahari telah terang kembali. Beliau berkhutbah di hadapan manusia. Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah. Sesudah itu, beliau bersabda antara lain, tidak ada satupun yang belum pernah aku lihat, melainkan telah kusaksikan dalam syalatku ini, sampai-sampai surga dan neraka. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan segera ditanyai di dalam kubur, atau seperti fitnah bencana Dajjal. Masing-masing kalian akan didatangi dan ditanyai, apa pengetahuanmu tentang orang, Muhammad, ini? Adapun orang-orang yang beriman dan meyakini akan menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk, lalu kami terima dan kami patuhi. Pertanyaan itu berulang-ulang hingga 3 kali. Sesudah itu, ia disuruh tidur. Katanya, kami sudah tahu bahwa kamu betul-betul beriman dengannya. Karena itu, tidurlah dengan nyenyak. Adapun orang-orang yang munafik dan
Orang-orang yang ragu dalam kepercayaannya, maka jawabnya, "Aku tidak apakah itu." Kudengar orang banyak mengatakan begini dan begitu, lalu kuucapkan pula. Hadits ke-14. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي فقلت ما شأن الناس واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham dari Fatimah dari Asma ia berkata, saya mendatangi Aisyah, ternyata orang-orang sedang berdiri, menunaikan sholat, maka saya pun bertanya, kenapa orang-orang pada sholat? Ia pun mengkisahkan hadits. Sebagaimana hadits Ibnu Numair dari Hisham telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Urwah ia berkata, janganlah kalian mengatakan, kasafat asy syamsu. Tetapi katakanlah, hasafat asy syamsu. Terjadi gerhana matahari. Hadits ke-15. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما قالت تعني يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه فقام للناس قياما طويلا لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib al-Haritsi telah menceritakan kepada kami Khalid bin al-Harits telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah menceritakan kepadaku Mansur bin Abdurrahman dari ibunya, Syafiyah binti Syaibah dari Asma bin Abu Bakar bahwa ia berkata, pada hari terjadinya gerhana matahari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkejut. Maka beliau pun segera mengambil baju besi, hingga memakaikannya dengan bajunya. Kemudian beliau berdiri menunaikan sholat bersama orang banyak. Beliau berdiri dengan sangat lama yang seandainya ada seseorang yang datang, maka dia tidak akan menduga bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan ruku. Karena memang begitu lamanya beliau berdiri. Hadits ke-16. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني. Dan telah menceritakan kepadaku Said bin Yahya al-Umawi telah menceritakan kepadaku bapakku telah menceritakan kepada kami. Ibnu Juraij dengan isnad ini, hadits yang semisalnya. Dan ia menyebutkan, berdiri yang lama. Beliau berdiri, kemudian ruku. Dan ia juga menambahkan, lalu aku melihat ke arah wanita yang lebih muda usianya dariku dan juga kepada wanita lain yang lebih kurus dariku. Hadits ke-17.
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Said ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami Habban, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Mansur dari ibunya dari Asma binti Abu Bakar. Ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bergegas dan keliru mengambil baju besi, hingga beliau ditunjukkan letak pakaiannya. Kemudian aku buang hajat. Kemudian datang dan masuk masjid. Lalu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri dan aku pun ikut berdiri, sholat bersama beliau. Beliau memperpanjang berdirinya hingga aku ingin duduk. Kemudian aku menoleh ke arah perempuan yang lemah. Aku pun berkata, perempuan ini adalah lebih lemah dariku. Akhirnya aku pun berdiri. Kemudian beliau ruku dan memperpanjang rukunya. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan kembali memperpanjang berdirinya hingga sekiranya ada seorang laki-laki datang niscaya, ia akan menyangka bahwa beliau tidak akan ruku. Hadits ke-18. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقئمك هذا ثم رأيناك كففت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Said, telah menceritakan kepada kami Haf bin Maisarah, telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas. Ia berkata,
Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan solat dan para sahabat pun ikut menyertainya. Kemudian beliau berdiri sangat lama kira-kira selama pembacaan surat Al-Baqarah. Lalu beliau ruku dengan ruku yang sangat lama. Kemudian, beliau bangkit dari ruku dan berdiri dengan sangat lama namun tidak selama berdirinya yang pertama. Lalu beliau ruku, lama sekali. Namun tidak selama rukunya yang pertama, kemudian beliau sujud. Setelah itu, beliau berdiri kembali dan berdirinya sangat lama. Namun tidak selama berdirinya yang pertama. Lalu beliau ruku, dengan ruku yang lama pula. Namun tidak selama rukunya yang pertama. Kemudian beliau bangkit dan berdiri sangat lama. Namun tidak sebagaimana berdirinya yang pertama. Lalu beliau ruku, sangat lama. Tetapi tidak selama rukunya yang pertama. Kemudian beliau sujud. Hingga kemudian beliau beranjak setelah usai menunaikan solat. Sementara matahari telah terang kembali. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya, karena kematian seseorang ataupun kelahirannya. Jika kalian melihatnya, maka berzikirlah kepada Allah. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami melihat Anda sepertinya mendapatkan sesuatu di tempat Anda berdiri ini, dan kami juga melihat Anda menahan kedua tangan." Maka beliau pun menjelaskan, "Sesungguhnya saya telah melihat surga, lalu saya mendapati satu tandan. Sekiranya saya mengambilnya, niscaya kalian akan makan darinya selama dunia ini ada. Kemudian saya juga melihat neraka. Maka saya belum pernah melihat pemandangan yang dahsyat seperti hari ini, dan saya melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Para sahabat bertanya, "Apakah penyebabnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, lantaran kekufuran mereka. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, yaitu kufur, tidak menerima kelebihan suami, dan mengkufuri kebaikannya. Sekiranya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu ia mendapati satu keburukan darimu, niscaya ia akan mengatakan, "Saya tidak pernah mendapati satu kebaikan pun darimu." Hadits ke-19. Wa haddatsanahu Muhammad bin Rafi' haddatsana Ishaq, يعني ابن عيس أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعت. Dan telah menceritakannya kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Ishaq yakni Ibnu Isa, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dalam isnad ini semisalnya. Hanya saja ia menyebutkan, kemudian kami melihat Anda menahan diri sejenak. Wallahu a'lamu bis-shawab.